Mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia kwenye Tauti za Steve, tumefikia kwenye somo la 5, mahali ambapo tunajifunza jinsi ya kusoma Biblia. Na tumeona kwamba unaposoma Biblia ili ukomae katika uhusiano wako na Mungu, unatakiwa kuwa na muda ambao umeweka pembeni kwa ajili ya kujifunza. Sio tu uwe na muda, lakini uwe na mahali. Chagua mahali ambapo unaweza kujifunza na unasikia sauti tulivu ya Roho Mtakatifu bila kusumbuliwa. Itakuwa ni kitu kizuri sana. Na hapo ukijifunza, hakikisha kwamba unajifunza kwa kina, sio kusoma Biblia juu juu. Na kuna njia nyingi za kujifunza Biblia. Unaweza kusoma shairi kwa shairi, ama sura kwa sura, ama unaweza kukamata theme. Unasema siku hizi nitajifunza kuhusu maombi. Unatafuta shairi ambazo zinazungumzia maombi. Pia unaweza kujifunza ukitumia concordance biblique, dictionnaire biblique. Yale yote yanaweza kukusaidia kabisa katika kujifunza Biblia na katika kukomaa katika uhusiano wako pamoja na Mungu. Kwa hivyo leo tujifunze somo linalozungumzia kuhusu baraka maradufu. Unaposoma Biblia unabarikiwa maradufu. Kubarikiwa maradufu maana yake nini? Kwa hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nitakusii tu kuelewa ya kwamba unaposoma Biblia, huko ukisoma Biblia na kuambia wengine kile ambacho umejifunza, unakuwa wewe unabarikiwa na unabariki mtu mwingine. Kwa hivyo kitu kitakachosaidia kufanya muda wako wa kujifunza Biblia kuwa hai ni kushiriki na wengine kile ambacho umegundua. Tunapoeleza kile tulichojifunza, mchakato wa kutoa muhtasari na kuunganisha mawazo kusaidia kuimarisha fikra zetu. Kwa hivyo hii hutusaidia kuhifadhi maarifa. Baraka maradufu ni kwamba tunaposhiriki na kujadiliana na wengine, mazungumzo ya kiroho mara nyingi yatawapa changamoto na kuimarisha nyote wawili, wewe unayesoma na yule ambaye unamtangazia kile ambacho umejifunza. Kwa hivyo mara nyingi tunaposhiriki au kuwafundisha wengine, kujifunza kwa kina zaidi hutokea katika akili zetu wenyewe. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mojawapo wa njia zitakazokusaidia kubarikiwa maradufu, zinazoleta baraka maradufu, ni huko unaposoma Biblia, unajifunza Biblia, umeweka muda, umekuwa katika mahali pazuri, umealika Roho Mtakatifu na unasoma kwa kina zaidi. Baada ya kusoma hivi pia unasema nisibarikiwe peke yangu, nimtangazie rafiki yangu kile ambacho kimenibariki. Kwa hivyo kimwambie, hapo utakuwa unabarikiwa na yeye pia anabarikiwa. Watu wengi wamekosoa mibaraka kwa sababu tu alitaka asome Biblia na ibaki ndani ya moyo wake. Lengo la Mungu ni kwamba baada ya wewe kusoma, baada ya wewe kubarikiwa, wewe pia jiandae kuenda kuwa baraka kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hivi wakati wetu wa funzo la kibinafsi la Biblia sio tu hutuimarisha, bali hutuwezesha kuwatia moyo wengine ambao huenda tutakutana nao siku hiyo. Inaweza kuwa baraka maradufu. Leo umejifunza kuhusu upendo wa Mungu na imekubariki kuona jinsi gani Mungu anasamehe hata wakati tulikuwa wenye dhambi, yeye akafa kwa ajili yetu. Hiyo unaweza kumwendea mtu mwingine ambaye anapitia vipindi vigumu mezani, pengine ameachiliwa, Mungu amemgeuzia mgongo, hamjali. Kwa hivyo utakapozungumza pamoja na yeye na kumwambia, mimi nimesoma katika Biblia na Biblia imenionyesha kwamba Mungu hajatusahau bado, anaendelea kutulinda, anatushughulikia, yeye ni baba yetu na anaendelea kuwa pamoja na sisi, ana upendo wa dhati kabisa. Hivi utakuwa umebarikiwa wewe, imani yako itaimarika na utakuwa umemsaidia mpizaji. Ningaitamani kwa unyenyekevu wote, kila mara unapojifunza neno la Mungu, omba Mungu akuonyeshe ni nani utakayemwambia. Usikubali kusoma Biblia peke yako siku imalizike haujamwambia mwingine. Kuna swali nitakusia kusoma kwenye Isaya 15 mstari wa 4. Je, mustasari huu unatuambia nini kuhusu kuwa na uhusiano na Mungu na jinsi unavyoweza kuathiri uhusiano wetu na wengine? Weka jibu kwenye comment.